जाहा दिनै फिसाजोनि नामाव फैसा दोननाय बेखौ देफायनानै बिनि मुङावनो पस्ट अफिसाव दोनैनो नामायदो बेनिखाय जों बे थिंख्लिखौ देखावनोसै बेसेबां जायो हिसाब खालामनानै बे फैसाखौ जों पस्ट अफिसाव मामिनि नामावनो दोनैनो सानबाय नै मामिथि नायनो खना नै 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 आमि नै सुना नै खना मानसो आंनि दिनै नौमा जाबाय नौमानि बिजि हैदोंमोन बिराद गाबबाय फिसाजोआ गंब्रै बिजि होदो आखायाव मोननै फेन्दायाव मोननै बिराद गाबबाय गाबै गाबै दासो उन्दुलांनानै दासो सिखारदों दा हले गाबथ'वाखै मोनाफोरावसो लोमजाबायगोन नामा दे मामि दे नोंनि नामाव फैसा दोननायखौ नै दै देखाउन्सै दे आमि दे खोना दै आमि दै दे नायनि बे समाव जोङो बिमाया देखाव नामायबाय दे आमि दे नै मामाया नै टेंकिखौ सेफायबाय नोंनि टेंकिखौ सेफायबाय नै आमि दै 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 गोरों दांबाय थाना नोंबो रलै जाबाय दा औ दे सेफायदो मामि नै मामि फैसाया नै नोंनो दोननाय फैसाया नै आमि फैसाखौनो बुफ्लेबायसो माथो आमि दे बिमाया देलाय सानलाय बेसेबां जाखो बिसिगोन दे आमि नोंदो खोना खोलालाय नों आं खिथार' नै दे नों बुंबानो गासै बेसेबां जाखो बिमा नांबानो ओरैनो गासै 3150 नांगौ र' दे